পুলিশ ইজ কালো ব্যাগ এখান থেকে পালা না হলে দিব ঠ্যাক ঠ্যাক Check. Speaker check. ধরা টলমল করে গো মনেরা অন্ধে ধরা টলমল করে গো। আপনার কীর্তন তো শুনলাম, এবার আমার কীর্তনটা শুনুন। নিউ স্পোর্টিং ক্লাব প্রেজেন্ট নরসুল্লা চক মন্ডল পাড়াশে তো কালুয়া তার পুলিশ ইজ কালো ব্যাগ এখান থেকে পালা না হলে দিব ঠ্যাক ঠ্যাক। Check. Speaker check. मैं अपने विरोधियों को ये चेतावनी देता हूँ कि कान खोलकर सुन बेटा, मैं कालों के काल महाकाल का भक्त हूँ। मुझे हराना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। पीठ पीछे बातें तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन तुझे मैं सामने से चैलेंज दे रहा हूँ कि जिस दिन तेरा